سؤال ورد إلينا يقول: ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال غير المسلمين في الغرب؟ ذهب جمهور الأمة إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، وهذه قضية ليست هي قضية نقض الوضوء بلمس المرأة. فالحنفية قالوا بأنه إذا لمس رجل امرأة لا ينتقض وضوءهما، والشافعية قالوا إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوءهما معا، المرأة كالرجل والرجل كالمرأة، وحينئذ فإنهم لا يجيزون تلك المصافحة. وذهب المحققون من العلماء على أن مصافحة المرأة والرجل للأجنبي والأجنبية مسلمين وغير مسلمين جائزة، وذلك استدلوا بأدلة، منها أن أبا بكر قد صافح امرأة في خلافته، ومنها أن حديث لا أصافح النساء كلامي لامرأة ككلامي لمئة امرأة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نساء الأشعريين كنا يفلين رأس أبي موسى الأشعري وهو في الحج وليس بينهما محرمية، واستدلوا بكثير من الأدلة على هذا النحو، من أن الصحابة كانت تأكل من إناء واحد مع النساء فتختلف على الإناء أيديهم وأجازوا بذلك المصافحة. إذن فملخص ذلك أن عندنا في الفقه رأيان: رأي يقول بالحرمة ورأي يقول بالجواز، وعلى ذلك يستطيع المسلم وتستطيع المسلمة أن يقلد من أجاز، لأن القاعدة المقررة أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فهذا أمر مختلف فيه وليس متفقا عليه، ولذلك فيجوز أن نقلد من أجاز. لا بد علينا هذه القاعدة أن نفهمها وأن نحفظها، أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، وأيضا أن الخروج من الخلاف مستحب، ولكن من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. بذلك يشعر المسلمون أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنه ليس عقبة في عيش الإنسان في أوساط الناس. وربما عندما نتجاوز مثل هذه الأشياء مع الغرب، ومنها قضية نجاسة الكلب، هل هو نجس عند الشافعية ولكنه ليس نجسا عند المالكية، وأصبح الغرب يعتمد على الكلاب اعتمادا كبيرا للضرير وللحراسة ولكشف المخدرات، وفي كل مكان نفتيهم بمذهب مالك حتى يعيش المسلم بهدوء بسهولة بليونة. وكما قال العلماء أن اختلافهم رحمة، حتى ذهب الإمام العثماني ومن بعده الشعراني إلى أن كل اختلاف الأئمة دائر بين الرخصة والعزيمة، يعني كله صحيح، إنما إذا أردنا العزيمة أخذنا بالاحتياط، وإذا أردنا اليسرى أخذنا بهذا الأمر المقابل وهو الرخصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftahir Ridhollah dari Prodi Bahasa Arab semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas Maharatul Istima' 2, yaitu menerjemahkan suatu kalam bahasa Arab dari orang-orang yang berbahasa Arab. Nah, di video kali ini saya akan membawakan video ceramah tentang Syekh Ali Jum'ah, bahwasanya beliau di video tersebut menerangkan hukum musafahah bainar rajul wal mar'ah
baik itu yang muslim ataupun non muslim, baik yang ajnabiyah ataupun yang tidak ajnabiyah. Nah, beliau menjawab karena memang ada yang menanyakan kepada beliau bagaimana hukumnya bermusafahah bainar rajul wal mar'ah yang bukan mahram. Beliau menjawab dengan begini. Ulama sepakat bahwasanya bermusafahah bainar rajul wal mar'ah yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan. Sehingga kalau kita membawakan konteks wudhu, kalau dalam madhab Hanafiyah itu masih tidak membatalkan. Artinya kalau semisal ada orang laki-laki yang menyentuh tangannya perempuan, dia wudhunya tidak batal. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu sebaliknya, mengatakan batal. Tapi kita nggak memperlebar di konteks ini. Cuman begini, ada kalanya orang itu di suatu zaman ataupun di suatu tempat ada keterpaksaan ataupun kesulitan untuk menjalani pendapat seperti ini, yaitu bahwa tidak boleh atau haram bersentuhan antara rajul dan juga mar'ah. Nah, ternyata beliau mengatakan ada pendapat yang memperbolehkan atau ulama yang memperbolehkan musafahah atau bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang statusnya itu adalah ajnabiyah. Nah, ulama yang memperbolehkan itu memiliki dalil, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar pernah menyentuh seorang perempuan, yaitu perempuan ajnabiyah, pada saat beliau masih menjadi khalifah. Itu dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh ulama boleh musafahah bainar rajul wal mar'ah itu Qabilah Asy'ari seringkali melakukan ngambil kutu di kepalanya Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, sehingga dan pada kondisi itu Abu Hasan al-Asy'ari sedang haji dan mereka bukan mahram. Sehingga di antara dua dalil tersebut menjadi hujjah bagi ulama yang memperbolehkan musafahah atau bersentuhan bersalaman dengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena kalau kita mau memaksakan orang itu selalu mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan, teman-teman, itu terkadang susah. Sama seperti dalam Indonesia, adat kita itu kan kalau sudah turu waktu hari raya itu kan ada di Indonesia bersalam-salaman, itu lahir batin, itu kita gimana gitu, mau mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan, terkadang kita diomongin. Nah, sehingga kan terjadi kesulitan. Nah, kalau menurut Syekh Ali Jum'ah itu ya udah ikut pendapat yang memperbolehkan gitu. Karena gini, ada kaidah mengatakan begini. Sesuatu yang masih ranah khilaf itu masih boleh diingkari. Yunkaru mukhtalafah. Jadi sesuatu yang masih dalam ranah khilaf itu boleh kita ingkari, artinya kita boleh pendapat ini ataupun pendapat itu. Nah, tapi kalau sesuatu yang sudah disepakati, maka kita tidak boleh ingkar. La yunkaru. Jadi kaidahnya begini. Seingat saya, la yunkaru mujma' alaih wa yunkaru mukhtalafah. Sesuatu yang telah disepakati itu tidak boleh tidak boleh diingkari, dan sesuatu yang masih dalam ranah khilaf itu masih boleh kita ingkari. Nah, konteks bersalaman musafahah bainar rajul wal mar'ah ini masih dalam ranah khilaf. Sehingga kalau dalam ranah khilaf kita boleh ikut pendapat yang mengatakan boleh untuk musafahah bainar rajul wal mar'ah meskipun mereka muslim ataupun non muslim, ataupun juga mereka itu ajnabiyah ataupun tidak. Nah, itu karena kan ikhtilaful ulama rahmat. Jadi perbedaan ulama itu adalah rahman bagi kita, sehingga umat muslim merasakan bahwa agama Islam itu memang relevan likulli zaman wal makan, di setiap tempat ataupun di setiap waktu. Dan juga mereka tidak merasa kesulitan dalam beragama.
Karena kalau kita memaksakan mereka harus mengikuti pendapat yang ini, yang dimana kondisi mereka itu sangat sulit untuk melakukan, bisa jadi kan mereka timbul dalam hati mereka, kok sulit ya begini. Nah itu. Jadi pada kesimpulannya adalah musafahah bainar rajul wal mar'ah, kalau kita melirik pada video yang ada di Syi'al Jum'ah itu masih dalam ranah khilaf, sehingga kita boleh untuk mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan musafahah atau bersentuhan bersalaman antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka muslim ataupun non muslim, baik mereka itu ajnabiyah atau mahram ataupun bukan mahram gitu. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.